Gopi Chandra Ballabha Girivardhari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Sometimes I think the kirtan is so sweet we could just go on for a few million years. Just keep the kirtan going for a few million years. Somehow we can jump out of our material bodies, just keep the kirtan going for a few million years at least. Kirtani ir tik saldi, ka tāda sajūta, ka varētu tie turpināties miljoniem gadu. It kā jūs izlasat ārā no saviem ķermeņiem un piedalāties šajā kirtanā, un tas varētu ilgt miljoniem gadu. Tik salds. Jayam Vishnupad Padamaham Padivajagacharja Astatarasadashi Shimad. His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Vaparaki Jai Ananta Kori Vaishnava Vinaki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Paramsa Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vinaki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopika Banath Shama Kun Radha Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamana Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature, text number 6. Un tā šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 3. dziedājuma 28. nodaļu, kas saucās šīs pasaules fundamentālie principi 6. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Para Abhidyanena
Kartritavam Prakrite Puman Karmasu Kriyamaneshu Gunai Atmani Manyate Evang Parabhajanena Kartirtavang Prakrite Puman Karmasu Kriyamaneshu Gunair Atmani Manyate Evang Parabhajanena Kartirtavang Prakrite Puman Karmasu Kriyamaneshu Gunair Atmani Manyate Evang Parabhajanena Kartirtavang Prakrite Puman Karmasu Kriyamaneshu Kalimanyate Evang Parabhajanena Kartirtavang Prakrite Puman Karmasu Kriyamaneshu Gunayatmani Manyate. Ladies, Evang Parabhajanena Kartirtavang Prakrite Puman Karmasu Kriyamaneshu Gunairatmani Manyate Evang Parabhajanena Kartirtavang Prakrite Puman Karmasu Kriyamaneshu Gunairatmani Manyate Evang Parabhajanena Kartirtavang Prakrite Puman Karmasu Kriyamaneshu Gunairatmani Manyate Evam. In this way, Таким образом, para, other, другой, abhidhyanena, by identification, отождествляя, kartitvam, the performance of activities, совершение действий, prakrite, of the material nature, материальной природы, puman, the living entity, живое существо, karmasu kriyamaneshu, while the activities are being performed, когда действия совершаются, gunai, by the three modes, тремя гунами, atmani, to himself, себя, manyate, he considers. считает. Translation and purport. By His Divine Grace, Srila Prabhupada, because of his forgetfulness,
the transcendental living entity accepts the influence of material nature as his field of activities, and thus actuated, he wrongly applies the activities to himself. Purport. The forgetful living entity can be compared to a man who is under the influence of disease and has become mad, or to a man haunted by ghosts who acts without control and yet thinks himself to be in control. Under the influence of material nature, the conditioned soul becomes absorbed in material consciousness. In this consciousness, whatever is done under the influence of the material energy is accepted by the conditioned soul as self-actuated. Actually, the soul in his pure state of existence should be in Krishna consciousness. When a person is not acting in Krishna consciousness, he is understood to be acting in material consciousness. Consciousness cannot be killed, for the symptom of the living entity is consciousness. The material consciousness simply has to be purified. One becomes liberated by accepting Krishna or the Supreme Lord as master, and by changing the mode of consciousness from material consciousness to Krishna consciousness. Перевод. Трансцендентное живое существо, забывшее о своей истинной природе, считает материальную энергию полем своей деятельности и, исходя из этой ложной предпосылки, приписывает себе все свои действия. Комментарий. Забывчивое живое существо похоже на человека, который под влиянием некой болезни лишился рассудка, или на человека, одержимого злыми духами, который потерял контроль над своими действиями, но тем не менее считает, что по-прежнему владеет собой. Попадая под влияние материальной энергии, обусловленная душа пропитывается материальным сознанием. В подобном состоянии живое существо приписывает самому себе все свои действия, которые на самом деле совершает материальная энергия. Душа, находящаяся в чистом сознании, пребывает в сознании Кришны. Тот, кто не действует в сознании Кришны, действует в материальном сознании. Сознание нельзя уничтожить, ибо оно является атрибутом живого существа. Материальное сознание нужно просто очистить. Тот, кто признает Кришну, Верховного Господа, своим повелителем и меняет тип своего сознания, превращая материальное сознание в сознание Кришны, обретает освобождение. Vandeham Shri Guru Shri Jatapat Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ladita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pascharcha Desha Tadine. I really liked what the verse said. Man ļoti patīk tas, kas ir teikts šajā pantā. The transcendental living entity. Pārpasaulīgās dzīvās būtnes. Pārpasaulīgā dzīvā būtne. Well, that's us. Un tie esam mēs. We are actually transcendental living entities. Un patiesībā mēs esam pārpasaulīgas dzīvās būtnes. But at the present moment, the difficulty is we are not transcendentally situated. Bet grūtība ir tajā aspektā, ka esošajā brīdī mēs neesam pārpasaulīgā stāvoklī. Instead of being in Krishna consciousness, we are in material consciousness. Tā vietā, lai būtu Krišnas apziņā, mēs esam materiālā apziņā. Instead of being liberated souls, we are conditioned souls. Tā vietā, lai būtu atbrīvotas dvēseles, mēs esam apstākļu ierobežotas dvēseles. Instead of being blissful, enlightened souls, we are miserable,
ignorant souls. Tā vietā, lai būtu svētlaimīgas, apgaismotas dvēseles, mēs esam nelaimīgas dvēseles. We are experiencing at the present moment a situation which is not compatible with our actual identity. Un šobrīd mēs piedzīvojam tādu apstākļu situāciju, kas nav savietojama ar mūsu īsteno dabu. Srila Prabhupada compares it to a fish out of the water. Un Srila Prabhupada to salīdzina ar zivi, kas ir ārpus ūdens. If the fish somehow ends up on the land, Ja zivs kaut kādā veidā nokļūst uz zemes, in spite of all material facilities on the land, he cannot be happy. un lai kādi nebūtu par materiāli apstākļi uz zemes, zivs nebūs laimīga. You can give him a big, nice, comfortable couch to sit on. Jūs pasniedzat zivī brīnišķīgu dīvānu vai krēslus, kā sēdēt, A big, beautiful house. brīnišķīgu lielu māju. You can give him a nice wife. Jūs iedodat zivī brīnišķīgu sievu, Give him a Mercedes-Benz. Mercedesu, Give him a iPhone. iPhone iedodiet viņam. You can give him so many facilities. Jūs varat iedot zivī tik daudz dažādas iespējas vai nodrošināt apstākļus For the dažādus. poor creature, he will not be happy Bet šis nabaga radījums nebūs laimīgs. because he can't breathe. Tāpēc, ka viņi nevar elpot. The fish can't breathe if he's not in the water. Zivs, kas nav ūdenī, nevar elpot. So here in this material world, we are suffocating. Un šajā materiālajā pasaulē mēs smokam. We want to have actual, pure, loving relationships. Patiesībā mēs vēlamies tīras, uz mīlestību balstītas attiecības. But in this material world, we are starved for love. Bet šajā materiālajā pasaulē mēs esam mīlestības badā. We don't know how to have pure, loving relationships. Un mēs nezinām, kā mums iegūt tīras mīlestības pilnas attiecības. Every single one of our relationships are self-centered. Un jebkuras mūsu attiecības ir egoistiskas. They're dirty. Tās ir netīras. They're unclean. Tās nav tīras. And therefore, we're not satisfied. Un tāpēc mēs neesam apmierināti. If one can learn how to connect with Krishna, Un ja cilvēks var iemācīties, kā atjaunot saikni ar Krišnu, by offering your love to Krishna, piedāvājot savu mīlestību Krišnam, then you become the perfect lover of everyone. tad jūs kļūsiet pilnīgs savā mīlestībā uz ikvienu. You become Paramahamsa, Jūs kļūsiet par Paramahamsu, the best friend of everyone, ikviena labākais draugs. completely free of all the dirt in the heart. Pilnībā brīvi no jebkādiem sārņiem savā sirdī. Prabhupada says another name for the Srimad Bhagavatam is the Paramahamsa Samhita. Šrila Prabhupāda saka, ka Paramahamsa Samhita ir vēl viens vārds, kā sauc Srimad Bhagavatam. Which means the treatise for the liberated class of men and women. Which means The treatise, or treatise means work. work, yeah. Jā. Kas nozīmē darbs, kas ir domāts atbrīvotiem vīriešiem un sievietēm. So instead of being conditioned souls, we should become Paramahamsas, liberated souls. Un tā vietā, lai turpinātu būt apstākļu ierobežoti, mums ir jākļūst par Paramahamsām. In any ashram, one can be Paramahamsa. Jebkurā ašramā cilvēks var būt Paramahamsa. A brahmachari can be a Paramahamsa. Brahmachārī var būt Paramahamsa. A brahmacharini can be a Paramahamsa. Brahmacharīnī var būt Paramahamsa. Grihastas can be Paramahamsa. Grihaskas var būt Paramahamsa. Vanaprasthas, Vanaprasthas. sannyasis. Sannyāsīs. Paramahamsa means a person, a devotee who is free of all the dirt in the heart. Paramhamsa nozīmē cilvēks vai bakta dieva kalps, kas ir pilnībā tīrs no netīrumiem savā sirdī. Srila Prabhupada has explained it in this way in one of his lectures. Un Srila Prabhupāda vienā no savām lekcijām to apraksta sekojoši. So, why is the example of a Paramahamsa used? Kāpēc Paramhamsas piemērs tiek izmantots? Actually, the Paramahamsa is a very, very nice example. Un patiesībā Paramhamsa ir ļoti brīnišķīgs piemērs. Paramahamsa means supreme swan, literally. Tie burtiskā nozīmē, Paramahamsa nozīmē vispilnīgākais, visaugstākais gulbis. So what is the
quality of the swan? Un kāda tad ir gulbja īpašība? What is the ability of the swan? Kāda ir gulbja spēja? The swan can take a mixture of milk and water. Gulbis var dzert piena un ūdens maisījumu. And with his beak, he can extract the milk and leave aside the water. Tādā veidā, kā ar savu knābi, viņš var atdalīt pienu, izdzert tikai pienu un atstāt ūdeni. So why is the pure devotee then called a Paramahamsa? Un kāpēc tad tīru bhaktu sauc par Paramahamsu? Because he can extract Krishna Tāpēc, ka viņš var atdalīt from un this material izvilkt world. Krišnu no šīs materiālās pasaules. Krishna is everywhere present. Krišna ir visur klātesošs. There's nowhere Krishna is not present. Nav tādas vietas, kur Krišna nebūtu klātesošs. But in our conditioned consciousness, we do not experience Krishna. Taču mūsu apstākļu ierobežotajā apziņā mēs neizjūtam Krišnu. In our conditioned consciousness, we only experience Krishna's external energy. Mēs savā apstākļu ierobežotajā apziņā spējam sajust vienīgi Krišnas ārējo enerģiju. The Paramahamsa, he directly experiences Krishna everywhere. Bet Paramahamsa tiešā veidā piedzīvo Krišnas klātbūtni ikvienā mirklī un jebkur. Premanjana charita bhakti valochanena samtaksadai brahidayeshu valokayanti yang shama shundaram chintya gunasvarupam govindam adi purusham tamaham bhajami. This describes the Paramahamsa. Un tas apraksta Paramahamsu. I worship Govinda, the primeval Lord, Es pielūdzu Govindu, augstāko kungu. who is Sham Sundar, Krishna himself, Kurš ir Šjāma Sundara, pats Krišna, with inconceivable, innumerable attributes, kuram ir neaptverami un neskaitāmi atribūti, whom the pure devotees, the Paramahamsas, see in their heart of hearts with the eye of devotion tinged with the salve of love. kuru tīri Paramahamsas redz savā sirdī ar acīm, kas ir ieziestas ar tīru mīlestību. Prabhupada further explains this verse. Un Prabhupāda tālāk izskaidro šo pantu. He says these Paramahamsas not only see Krishna within, but they see him without also, externally. Ka šie Paramahamsas redz Krišnu tikai ne sevī, bet arī ārpus sevis, ik visā. We have a prayer like that also. We sing it every morning. Mums ir arī lūkšana, ko mēs dziedam ik rītu. You know those in the Shinga prayers. Yeah. Vai jūs zinat Nrsimha lūkšanas? Bahir nasingo hridaye nasingo. That means Krishna within and Krishna without. Un tas nozīmē Krišna manī un Krišna ārpus manis. Nishinga within and Nishinga without. Nrsimha manī un Nrsimha ārpus manis. So we want to experience Krishna within our hearts, Mēs vēlamies piedzīvot Krišnu savās sirdīs, and we want to experience Krishna everywhere. un mēs varam piedzīvot viņa klātbūtni jebkur. So how do we experience Krishna everywhere? Un kā mēs piedzīvojam šo Krišnas klātbūtni It's not visur, difficult. un tas nav grūti. You simply have to see that everything, wherever you go, is the property of Krishna. Jums ir jāredz, ka viss, lai kur jūs neietu, nedotos, ir Krišnas īpašums. If you see everything as Krishna's property, then you are seeing Krishna everywhere. Un ja jūs redzat visu kā Krišnas īpašumu, tad jūs redzat Krišnu visur. So how do you actually see everything as Krishna's property? Un kā tieši jūs redzat visu kā Krišnas Is it īpašumu? simply some theoretical thing? Vai tas ir kaut kas tāds tikai teorētisks? No. Nē. You have to engage everything in Krishna's service. Nē, jums ir jāiesaista ik viss kalpošanā Krišnam. You can't say, I see everything as Krishna's property and engage in sense gratification. Jūs nevarat teikt, ka es redzu visu kā Krišnas īpašumu un iesaistu to savu maņu apmierināšanā. If you indulge in sense gratification, that means you do not see everything as Krishna's property. Un ja jūs esat nodevušies maņu apmierināšanai, tas nozīmē, ka jūs neredzat visu kā Krišnas īpašumu. Even though you may say, oh yes, it is all Krishna's property. Pat ja jūs vārdos sakāt, jā, tas viss ir Krišnas īpašums, But then you utilize it for your own sense gratification. bet tad jūs izmantojat to pats savu maņu apmierināšanai. That means you don't really accept it as Krishna's property. Tas nozīmē, ka jūs pilnībā nepieņemat to kā Krišnas īpašumu.
So we simply have to engage everything in Krishna's service. Un tādējādi mums visi ir jāiesaist kalpošanā Krišnam. Prabhupada has taught us how to do that. Un Prabhupāda mūs mācīja, kā to paveikt. Everything is Krishna's service. Viss ir Nothing kalpošana for our Krišnam. enjoyment. Kalpošana Krišnam, un nav nekas sevis baudīšanai. This is Krishna consciousness movement. Un tā ir Krišnas apziņas kustība. Now there's a burning need on this planet. Un tagad ir tāda ļoti akūta nepieciešamība There šīs is planētas. a horrendous leadership vacuum on this planet right now. Un ir pilnīgi totāls līderības trūkums, vakums uz šīs planētas. What does leader mean? Un ko nozīmē līderis? Leader means who can deliver his dependents from the cycle of birth and death. Līderis nozīmē tas, kurš spēj atbrīvot savus sekotājus no piedzimšanas un nāves cikla. Show me one of the recognized world leaders in any country on this planet who can deliver his dependents from birth and death. Parādiet man kaut vienu no atzītiem līderiem, jebkurā no pasaules valstīm, kurš var atbrīvot savus pavalstniekus, savus sekotājus no nāves, piedzimšanas un nāves cikla. Out of thousands and millions of leaders on this planet, there's not even one leader who can deliver his dependents from the cycle of birth and death. No tūkstošiem un miljoniem līderu šīs planētas nav pat viens, kas varētu savus sekotājus atbrīvot no šī piedzimšanas un nāves cikla. This is why Prabhupada has started this movement. Un tas ir iemesls, kāpēc Prabhupāda uzsāk šo kustību. This movement is to create leaders, Šī kustība ir, lai radītu līderus, personalities who can deliver their dependents from the cycle of birth and death. personības, kas spēj atbrīvot tos, kas atkarīgi no viņiem, no piedzimšanas un nāves cikla. Fathers, Tēvus, mothers, mātes, friends, draugus, political leaders, politiskos līderus, educational leaders. izglītības līderus. In every sphere, we need leaders who can deliver their dependents from birth and death. Ik vienā jomā mums ir nepieciešami līderi, kas spēj atbrīvot sev pakļautos no piedzimšanas un nāves. If we are not competent to deliver our dependents from birth and death, we should not accept leadership position. Ja mēs neesam prasmīgi šajā jomā atbrīvot sev padotos no piedzimšanas un nāves, mēs nedrīkstam uzņemties līderību. The only persons on this planet who are qualified to lead anything are those persons who are competent to deliver their dependents from birth and death. Tikai tie cilvēki ir kompetenti jau ko vadīt uz šīs pasaules, kas ir kompetenti atbrīvot savus padotos no piedzimšanas un nāves. So, what am I supposed to do? Un ko gan man darīt? If I find myself in a leadership position, but I'm not competent to deliver my dependents, what should I do? Ja es nokļūstu vadošā amatā, bet es neesmu kvalificēts, lai atbrīvotu savus padotos no piedzimšanas un nāves, ko man darīt? Should I abandon my family? Vai man atteikties no pamest savu ģimeni? Should I abandon my post as prime minister? Vai man pamest savu premjerministra posteni? What should I do if I find myself in a leadership position, but I'm incompetent to deliver my dependents? Ko man darīt, ja es nokļūstu vadošā amatā, bet es esmu neprasmīgs, nekompetents, lai atbrīvotu savus padotos? Stay in your position. Palieciet savā amatā. By God's arrangement, you have that position. Pateicoties tam, kā to ir iekārtojis Dievs, jūs esat saņēmis šo te amatu. But now become competent. Bet tagad kļūstiet Study the kompetents. books of Srila Prabhupada. Studējiet Prabhupādas grāmatas Mold your life by Srila Prabhupada's teachings. un sakausējiet savu dzīvi ar Šrīlas Prabhupādas mācībām. In this way, become competent to deliver yourself from the cycle of birth and death. Un tādā veidā kļūstat kompetents, kā atbrīvot sevi no šī piedzimšanas un nāves cikla. Competent to deliver your dependents, whether it's wife, children, citizens, or whatever it may be. Un kompetents kādā veidā atbrīvot savus padotos, sieva, bērni, pilsoņus, lai kas tie nebūtu. In this way, you will come back to your original position, transcendental to the three modes of material nature. Un tādā veidā jūs nonāksiet savā sākotnējā stāvoklī, kas ir ārpus trīs materiālo gunu ietekmes. And every day you'll wake up in an ecstatic mood. Wow, another day for Krishna. Un katru dienu jūs modīsieties ekstāzes pilnā stāvoklī. Wow, vēl viena diena, ko es varu veltīt Krišnam. Ki Jai. Another day to engage in Krishna's service. Vēl viena diena, lai iesaistītos kalpošanā Krišnam. I'm excited. I have another chance to chant japa. Es esmu sajūsmā par to, ka man ir atkal iespēja skandēt džapu.
I have another opportunity to sing their Gavastakam prayers and offer my love to Srila Prabhupada, my spiritual master. Un atkal man ir iespēja, es esmu sajūsmā par iespēju dziedāt Gurvāštakam lūgšanas un piedāvāt savu mīlestību Šrilam Prabhupādam. Another opportunity to engage in practical service which I can offer the result to Krishna. Un atkal man ir iespēja iesaistīties praktiskā kalpošanā, kuras rezultātus var piedāvāt Krišnam. So Krishna consciousness means an exciting, thrilling life. Un Krišnas apziņa nozīmē sajūsmas pilna dzīve. We want that every one of you should have an exciting, thrilling life at every minute. Un tā ir ļoti aizraujoša dzīve. Mēs vēlamies, lai katram no jums būtu tik aizraujoša dzīve. It's not difficult. Un tas nav grūti. You simply have to reconnect with Krishna. That's all you have to do. Un vienīgais, kas jums ir jādara, ir jāatjauno savu saikni ar Krišnu. And you'll be blissed and heavy at every minute. Un jūs būsiet pilnās nepārtrauktā svētlaimē. So I can ask now if there's any questions. Un tā es jautāju, vai ir kādi jautājumi? Харе Кришна. И мой вопрос будет возможно, о любви и о падении души. Как же получается так, что если у нас была возможность наслаждаться абсолютной и безусловной любовью Бога, что мы настолько отделили эту любовь от Бога, что поверили, что уйдя от Бога, у нас все равно будет эта любовь. Как же так получилось? Gribētu zināt, kā tas ir sanācis, ka ja mums ir bijusi pilnīga mīlestība, ka mēs esam noticējuši kaut kam tādam, ka rezultātā mēs esam saglabājuši ticību, ka aizejot, pārtraucot šīs mīlestības pilnās attiecības, mums būs šī mīlestība ar Dievu. I would like to understand how come that we had complete, perfect love with Krishna, and what forced us to believe in idea that interrupting these relationships, we would still have this perfect love. Curiosity killed the cat. Ziņkārība nogalināja kaķi, ir tāds izteiciens angļu valodā. Just like there was a little boy, his mother always told him they have a gas stove in the kitchen. Kādā ģimenē, piemēram, ir mazs puika, un šim puikam un tajā ģimenē ir virtuvē ir gāzes plīts. Mother always told, my dear son, whatever you do not stick your hand in the fire. Un māte saka savam bērnam, lai ko tu nedarītu, nekad lūdzu nebāz roku ugunī. It was the forbidden fruit, you see. Tas ir kā tāds aizliegtais auglis. Like the forbidden apple in the Garden of Eden. Kā Ēdenes dārzā aizliegtais ābols. You can touch anything you want in the kitchen, but don't touch the flame on the stove. Tu drīkst aizskart jebko šajā virtuvē, tikai lūdzu nepieskaries ugunī, kas ir So that little uz boy plīts. is always thinking that I can touch everything, but I can't touch that. It's like becomes fascinated with the idea of it, see, because that's the one thing you can't touch. Un šis mazais puika domā, es drīkstu aizskart visu, bet es nedrīkstu aizskart to, un tās doma ar viņu arvien vairāk pārņem. He keeps thinking, why does mommy see I can't touch that? It's so beautiful. Un viņš domā, kāpēc mamma man neļauj aiztikt to, tas taču ir tik skaists tas uguns. So one day his mother walks out of the kitchen to answer the telephone. Un kādu dienu māte iziet no virtuves, lai atbildētu uz telefonu zvanu. And now he has his opportunity. Un tagad viņam ir iespēja. Curiosity killed the goat. Ziņkārība nogalināja kaķi. He was very curious. Why is it I can't touch that? Viņš bija ļoti ziņkārīgs. Kādēļ gan es nedrīkstu to aizskart? Why I can't be the center? Kāpēc es nevarētu būt centrā? Krishna's the center and it's so wonderful, but what would it be like if I was the center? Krišna ir tik brīnišķīgs, bet viņš ir centrā. Bet kā gan tas būtu, ja es būtu centrā? You see, the living entity becomes fascinated with that idea.
Well, what would it be like if I was the center of the universe? Un dzīvo būtni aizrauj šī ideja. Kā gan tas būtu, ja es būtu centrā? And then he thinks, I would like to be the center of the universe. Un tad tālāk viņš domā, es gribu būt centrā. And all of a sudden he finds that he is. Un pēkšņi viņš Because atklāja, now he's in the material world. ka dzīvā būtne ir centrā, jo tā tagad ir materiālajā pasaulē. And Prabhupada says the first position you get in the material world is Brahma. Un Prabhupada skaidro, ka pirmais stāvoklis, kādu jūs saņemat materiālajā pasaulē, ir Now here I Brahmas. am, I'm the Lord of the universe. I'm Lord Brahma, the Lord of the universe. Brahmas stāvoklis. Tagad es esmu kungs Brahma un es esmu visuma valdnieks. But I have this huge responsibility. I have to see everything that's going on. I got 4 heads or 440 heads or 400 heads or 4,000 heads. I got to see everything that's going on in the universe. I got to control everything in the universe. It's a huge responsibility. Bet man ir tagad ļoti milzīga atbildība, un man ir vai nu 4 vai 40 vai 400 galvas, kas raugās uz visām pusēm, kā to visu uzturēt atbilstošā kārtībā. So I'm thinking, maybe it'd be better if I was Indra. I mean, Brahma is just too much work. Maybe if I was Indra, it'd be better. Un tad dzīvā būtne domā, pārāk daudz atbildības. Labāk tomēr varētu būt Indram. So in this way, whatever positions he has in the material world, he thinks maybe if I had some other position, it'd be better than this. And that he keeps going through this species and that species, 8,400,000 species. Un tā, lai kādu ķermeni arī dzīvā būtne nesaņemtu, tajā ķermenī esot, tā domā, tomēr citā ķermenī varētu būt labāk. Un tā, tas ir bezgalīgs ceļojums 8,400,000 dažādu ķermeņu vidū. This is described in the Chaitanya Charitamrita. Un tas ir aprakstīts Chaitanya Charitamritā. Brahmanda brahmite konna bhagyavan jeev gudu Krishna prasade pai bhakti lata bij. After wandering through all these millions of species of life all over the universe. Pēc tam, kad dzīvā būtne ir izklejojusies pa visiem šiem miljoniem dažādo ķermeņu, neskaitāmos visumos. One living entity who is very, very fortunate. Un tā dzīvā būtne, kas ir ārkārtīgi veiksmīga. By the mercy of Guru and Krishna, he gets the seed of bhakti planted in his heart. Pateicoties Guru un Krišnas žēlastībai, šāda dzīvā būtne saņem bhakti sēkliņu savā sirdī. So, what to do when you get the seed of bhakti planted in your heart? Un ko tad jūs darāt, ja jūs saņemat sēkliņu, kas tiek iestādīta jūsu sirdī? Did you ever have a garden? Vai jums ir kādreiz dārs bijis? Jā. So what do you do when you plant the seed? Un ja jūs iestādat kādu sēkliņu, ko jūs darat tālāk? You have to water it. Jums tā ir jālaist, vai ne? You have to keep the weeds out. Un jums ir nezāles, ir jāravē. So, when the spiritual master plants the seed of bhakti in your heart, what do you have to do? Un kad garīgais skolotājs iedāst jūsu sirdī bhakti sēkliņu, kas jums jādara? You have to water the seed and you have to pull the weeds. Un jums ir tā jālaista un jums ir jāravē nezāles. So, the watering is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tā ir laistīšana. And the weeds are illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Un nezāles ir neatļauts seks, apreibinošās vielas, azartspēles un gaļas ēšana. And what other dangers are there when you have a garden? Un kādas vēl ir grūtības vai briesmas, ja jums ir dārs? If you live in a part of the world where there are mad elephants tromping around, you better build a strong fence around your garden. Un ja jūs dzīvojat tādā pasaules daļā, kur piemēram ir ziloņi, tad ja traks zilonis, tad var samīdīt jūs. That elephant has a huge foot. Un zilonim ir milzīga pēda. One step of that elephant, boom, your plant is finished. Un viens solis un viss, un jūsu tas stādiņš ir pagalam. So you have to build a very, very strong iron fence, steel link fence around you. Un tāpēc jums ir apkārt šim stādiņam jāuzbūvē ļoti spēcīgs žoks, vēlams tāds tērauda žoks. So do you know what is the elephant? Un jūs zināt, kas ir šīs te zilonis? To be offensive towards devotees. Tas ir aizvainojošs, necieņas pilna attieksme pret We baktām. say in Sanskrit, Vaishnava aparad. Ko sanskritā mēs saucam par Vaishnava aparātu. You have to be very, very careful.
Always respect the Vaishnavas. Jums ir jābūt ļoti uzmanīgam un vienmēr ar cieņu jāizturās pret Vaišnaviem. That will make a very strong fence around your creeper so that no mad elephant can destroy your creeper. Un tādā veidā jūs uzbūvējat ļoti stingru žogu ap šo te stādiņu, lai neviens traks zilonis nevar to sapratāt. So in this way you realize I was such an idiot. I misused my independence to try to be the Lord of everything. And what a stupid thing I did. Un tādā veidā jūs apjēdzat to, kāds gan es idiots esmu bijis, ka es esmu centies kļūt par šīs pasaules valdnieku. But now by the mercy of Guru and Krishna, I've gotten the seed of bhakti in my heart. Bet tagad, pateicoties Guru un Krišnas žēlastībai, es esmu saņēmis bhakti sēkliņu sirdī. Now I will chant 16 rounds. I will follow these principles. Un tagad es atkārtošu 16 apaļus, es sekošu šiem principiem All the devotees. un izrādīšu cieņu visiem bhaktām. In this way I'll go back to my original position in Krishna's pastime. Un tādā veidā es atgriezīšos atpakaļ savā sākotnējā stāvoklī Krišnas spēlēs. Are you ready? Vai jūs esat gatavi? I hope. Huh? I hope. I hope. I hope it's not hope against hope. May that hope actually blossom in your heart. Lai šī cerība uzplaukst jūsu sirdī. Okay, next, yeah. I was just thinking, she says, I hope, but do you want to? Yes. Then hope will be done. Ja, man taču papildināja, ka bet vai jūs cerat, bet vai jūs vēlaties? Un atbild ir jā. Nu tad šī cerība, tad... So she does want to. Oh, very good. Like I hope I want to, that's one thing. But I want to, that's better, yes, very good. Es domāju, ka es gribu, tas ir viena lieta, bet es gribu, tad es... Okay, next. Что означает ограда этого сада? Ko nozīmē žoks ap šo te dārzu? What does it mean, fence around the creeper? To always respect Vaishnavas. Vienmēr ar cieņu izturēties pret Vaišnaviem. Anande bolo hari bhaja vrindavan Shri Guru Vaishnava pade madjayaman. That's what it means. It means you have to always meditate on the lotus feet of Guru and Vaishnavas as worshipable. Next. Srila Gurudev, I would like to learn how to be always respectful to all Vaishnavas. And in this connection, and I have a question in this connection, and in the connection to the fact that today is the appearance day of our very dear Damodar Prabhu. And how we should see the appearance day of other devotees, especially those who we have very intimate relationship with, and how we should see our appearance days, how we should observe them, celebrate them. Mans jautājums bija par to, ka šajās es vēlos mācīties, kā būt cieņas pilns pret visiem Vaišnaviem, un šajā sakarā, un tajā sakarā ar to, ka mūsu dārgajam Damodaram Prabhu šodien ir viņa atnākšanas diena, dzimšanas diena, es gribu saprast, kā gan mums ir jāizturās pret citu bhaktu dzimšanas dienām, pret savām dzimšanas dienām. It's a day of giving, of recommitting yourself in service to the Lord. Tā ir diena, kad mēs no jauna apstiprinām savu apņemšanos kalpot kungam. One should think it is my great good fortune that I have gotten this human birth. Cilvēkam ir jādomā, tā ir ārkārtīgi liela veiksme, ka es esmu saņēmis šo te cilvēka ķermeni. So now I must recommit myself in the service of the Lord. Un tagad man ir jānostiprinās savos centienos kalpot Dievam. Punar janmana vidyate, so I will not take birth again. Lai es nekad nākotnē vairs I was nepiedzimtu. very fortunate to get this human birth.
Es esmu ārkārtīgi veiksmīgs, ka es esmu saņēmis cilvēku So let ķermeni. me make sure now this is my last birth. Un man jāizdara viss, lai šī būtu mana pēdējā piedzimšana. Tamal Krishna Maharaj told us one time that they wanted to bring some cake for a sannyasi on his birthday. Prabhupada didn't approve of them. Mayapur. That's what he told us. Majapurā Tamal Krishna Maharaj teica, ka he said that one. They wanted to make a birthday cake for a sannyasi, and Prabhupada didn't approve of it. Devotees wanted, yeah. Ka bhaktas vēlējās izcept dzimšanas dienas torti, bet sannyasi, bet Prabhupada to neakceptēja. So it's not necessary we have to have birthday parties. In ISKCON it has to be, everybody have birthday parties for all the devotees. That's not necessary. Un tas nav nepieciešams ISKCONā, lai būtu dzimšanas dienas tādas ballītes katrā dzimšanas dienas reizē. One should take one's own birthday as a day for recommitting myself in service to Krishna. Un cilvēkam ir jāuztver sava dzimšanas diena. I would like to clarify more word recommitting. Yeah. So again, Yeah. Tad, kad dzimšanas dienā es no jauna pārskatu savu apņemšanos kalpot Krišnam. Any other question? Vēl jautājumi? Yeah. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Скажите, пожалуйста, на сколько дней вы приедете на летний литовский фестиваль? Hare Krishna, dear Gurudev, could you kindly tell for how many days you will be visiting Vaishnava festival in Lithuania this summer? I don't have my calendar. We're coming, I think we're at least, but we're staying for most. I think we're arriving on Tuesday, and I can't tell you right now. You have to, you come upstairs after, and I can tell you the exact dates. We're there for most of the festival. It happened. I can't give you the exact dates right now. I don't have my. It's in my. You can look on the internet. You have your. Okay. Look on the internet. It's Yes. posted there. My schedule, yeah. Paraugieties internetā manu sarakstu, bet es nevaru pateikt precīzi dienu skaitu vai datumus, bet uz lielāko festivāla laiku es būšu tur. In Thought for the Day, there's a link near the bottom, my schedule. You just click on the link in Thought for the Day and you'll see Yes. exactly. Yeah. Я хотела поблагодарить Гурудева, что он очередной раз приехал сюда, и мы будем ждать встречи на Литовском фестивале. I would like to express my gratitude for your visit here, and we will be waiting to see you again in Lithuania. Well, that's nice. And if you want to see me again in Lithuania, I'll be there in Lithuania. Anybody wants to come down to Kaunas, I'll be there for a whole week. Everybody's invited to come down we have more nectar going on in Kaunas, Lithuania. I'll be there for a whole week. Ja jūs vēlaties mani redzēt Lietuvā, dodieties uz Kaunu, mēs tur būšu veselu nedēļu tagad. It's just a cheap bus ticket away. It's not expensive to get on the bus and come to Kaunas. Tas nav dārgi iekāpt autobusā un atbraukt uz Kaunu. We really have a lot of nectar down in Kaunas, I guarantee you. Just come down for a couple of days. It's actually even better than the Baltic Festival. Un es jums varu garantēt, ka mums ir ļoti daudz nektāra Kaunijā, un atbrauciet kaut uz dažām dienām, un es jums saku, tas ir labāk nekā mana personiskā pieredze, tas ir labāk nekā festivāls. When I spend that week in Kaunas, it's so intensely just oozing with nectar at every minute. It's unbelievably nectarian. Un tad, kad es pavadu šo laiku Kaunijā, tas viss ir piesātināts, piesūcies ar nektāru, neticamu nektāru. That's why I have my Vyasa Puja there every year. Un tas ir iemesls, kāpēc man Vyasa Puja katru gadu notiek tur. The mood of the whole temple is just so... there's such wonderful reciprocation. The whole temple, it's just an intense, loving reciprocation with all the devotees. It's amazing in Kaunas. Un templī attiecības starp baktām ir tā piesātinātas ar šo te mīlestības pilnu. Mīlestības pilns ir tās savstarpējās attiecības. Tas ir apbrīnojams, kāda ir noskaņa Kaunas templī. So we have 2 minutes left. Any last question? Thank you. Mums vēl ir 2 minūtes, vēl pēdējais jautājums.
Почему бы не сделать вам штаб-квартиру в Риге или в Каунасе? Why not to have an apartment in Riga or Kaunas? Apartment. Would you like to? I already have one. Man jau ir. I have one upstairs here. Tur augšā. And I have a whole house in Kaunas. Un man ir vesela māja Kaunijā. Anything else? Vēl kas? Actually, one of my disciples wanted to build an ashram for me out in the forest. He has some land out in the country, in the forest. He wanted to build an ashram for me out in the forest, a cabin in the forest. He hasn't done it yet, but maybe you can help him. Where is it? In Lithuania, yeah. Lietuvā viens no maniem skolniekiem vēlējās uzbūvēt ašramu man. Un vēl gan viņš tur iegādājies zemi. And I wanted to take this opportunity now to thank your beloved temple president. Un es vēlētos izmantot šo iespēju tagad pateikties mīļotajam tempļa prezidentam. Shriman Hrishikesh Prabhu. Shriman Hrishikesh Prabhu. Who so wonderfully always welcomes us every time we come, just goes out of his way to make us happy and satisfied here. Kurš katru reizi, kad mēs šeit ierodamies, sagaida mūs un dara visu iespējamo, lai mūsu atrašanās šeit būtu laba, cik iespējams laba. It's a great treat for me. I always relish spending time with him. We spend some time together talking every time. It's always a very nice, pleasant experience for me. Lai mēs šeit būtu laimīgi, un tas ir, es vienmēr izbaudu tikšanos ar viņu, sarunas ar viņu, un tas vienmēr tā ir vienmēr ļoti jauka pieredze. I very much admire his his expertise in art of management. Un es vienmēr abrīnoju viņa prasmes vadībā, menedžmentā. This temple is very well managed. You're very fortunate. Un jūs esat ļoti veiksmīgi, jo šis templis tiek vadīts ļoti labā līmenī. Makes things very peaceful because everything's always managed. Everything's going on. Management goes on every day like clockwork here. Un šeit menedžments darbojas tā kā pulkstenis un ir ļoti tāda mierīga atmosfēra šeit. So everybody should cooperate very nicely with him and help him in his duty to make the Riga Center a bigger and bigger success every year. Un katra pienākums būtu sadarboties ar viņu un sekmēt, lai ar katru gadu Rīgas centrs kļūst arvien lielāku panākumu. So our time is up now. Ar to mūsu laiks ir beidzies. And we thank you very, very much for your wonderful participation in this movement. Un mēs pasakāmies jums par jūsu brīnišķīgo dalību šajā kustībā. And we hope now that you'll get the necessary inspiration to go all the way to pure Krishna prema. Un mēs ceram, ka jūs esat saņēmuši iedvesmu, lai turpinātu šo ceļu līdz pat Krishnas prēmai. Śrīla Prabhupada ki jai. His Grace, Shriman Sankarshana Das Adhikari Maharaji ki jai. Hare Krishna, and I wanted to thank very much Sankarshana Prabhu and his wife for visiting us this time. For visiting us regularly twice a year for so many years already. Ka viņi jau tik daudz gadus, jau desmito gadu apmeklē mūs divreiz gadā. And from all the preachers who are coming, they are most reliable, that we are always sure that they will be there, and then they will spend their time and energy helping devotees here in Riga. Un no visiem sludinātājiem attiecībā uz viņiem mēs varam būt pilnībā droši, ka viņi būs norādītajos datumos, ka viņi būs šeit un ka viņi dalīsies ar faktām šeit. And we will be glad to see them again in autumn for Srila Prabhupada Disappearance Day. Un mēs gaidīsim jūs atkal šeit ciemos rudenī, un tas būs laiks, kad būs Srilas Prabhupādas aiziešanas dienas svinības. Hare Krishna. And I wanted to thank Gurudas and others for such a nice translation and for working out the proper presentation of philosophy of Krishna consciousness in Latvian language, which is very important for all of us.
All glories to our Srila Gurudev, who has inspired us. Hare Krishna. Hare Krishna. Sven. Мы сегодня